अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा से पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में गिना जाता है। इसकी दरिया, इसके पहाड़, इसकी वादियाँ और सब्ज़ लहलहाती जो वादियाँ जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर हैं। लेकिन इन सब खूबसूरती मनाजिर के पीछे एक बहुत बड़ा सवालिया गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हैसियत पर है। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान के साथ आइनी हैसियत क्या है। आज हम इस वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान के आइन में क्या आइनी हैसियत क्या है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की आइनी हैसियत में दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और ये जो अभी तक पाकिस्तान के मुकम्मल एक रिप्रेजेंटेशन गिलगित को नहीं दी गई, इसके रीजंस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में। पहले क्वेश्चन, गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत क्या है। इस क्वेश्चन के जवाब से पहले हम थोड़े से बैकग्राउंड हिस्ट्री में चले जाते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना, उस वक्त बहुत सारे ऐसे रियासतें थी जिनका मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और KPK, खैबर पख्तूनख्वा, ये तो पाकिस्तान के हिस्से करार दिए गए, लेकिन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और बहुत सारी दूसरी रियासतों का फैसला ना हो सका। अगर हम लोग इसको पाकिस्तान के आइनी हैसियत देखें तो गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा से पूरा एक प्रोविंशियल स्टेटस आज तक नहीं दिया गया। आर्टिकल 1 जो है पाकिस्तान का आइन का, जो कि हमें पाकिस्तान के ट्रीटी को डिफाइन करता है, कि बाउंड्रीज को डिफाइन करता है, उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के रियासतें हैं, ना कि मुकम्मल प्रोविंसेस है, जो कि जिनको पूरे प्रोविंशियल जो स्टेटस है वो नहीं मिला। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1947 की जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस वक्त इन रियासतों पर इंडिया का भी क्लेम था और पाकिस्तान का भी क्लेम था कि ये रियासतें हमारी है। तो दोनों की इस लड़ाई की वजह से 1940 और 50 की टाइम पीरियड के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए एक यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान ने एक वो केस कर दिया कि ये इलाके हमारे, जिसकी वजह से आज तक इन दोनों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकी, क्योंकि इंडिया भी सेम क्लेम करता रहा। इस वजह से डायरेक्ट सीट पाकिस्तान के नेशनल असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान को नहीं दिए गए और न ही सेनेट में कोई रिप्रेजेंटेशन दी गई। अब सवाल बनता है कि गिलगित बल्तिस्तान को फिर हुकूमत कौन चलाता रहा 1949 के बाद से। अगर हम लोग देखें तो 1949 में कराची में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान को डायरेक्टली पाकिस्तान के गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट के अंडर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के पावर्स हैं या अथॉरिटीज हैं या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स और रेगुलेशंस है या गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहा होता है, वो कंट्रोल कर रहे होते थे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का मिनिस्टर हुआ करता था। और इसी कराची एग्रीमेंट के तहत गिलगित बल्तिस्तान का नाम जो है नॉर्दर्न एरियाज रखा गया, जो कि कश्मीर के अंडर आया करते थे, और कश्मीर के अंडर जो था एक मिनिस्टर था जो कि इस पूरे को गवर्न कर रहा था। अगर हम आगे बढ़े तो 2009 में एक एक्ट पास किया पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, जिसके थ्रू गिलगित बल्तिस्तान को पहली दफा एक कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाने की इजाजत दी गई। यानी एक असम्बली होगी, एक चीफ मिनिस्टर होंगे और साथ में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी इसका मौजूद होगा, जिसके थ्रू एक कमेटी बनाई गई, जो कमेटी डायरेक्टली अंडर होगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के। और इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि डायरेक्टली गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली को दिए गए, जैसे कि एजुकेशन हो गए और दूसरे हेल्थ हो गए और टूरिज्म वगैरह जो थे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को दिए गए। लेकिन बहुत सारी चीजें फिर भी अंडर प्रेसिडेंट हुआ करती थी। इसको अगर हम मूव फॉरवर्ड करें तो अगर हम लोग आगे बढ़े तो 2018 में एक एक्ट पास हुआ, गिलगित बल्तिस्तान एक्ट बनाया गया, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पास किया, और उसके थ्रू गिलगित बल्तिस्तान को जो है एक प्रोविजनल स्टेटस दिया गया। लेकिन उसमें भी बहुत सारे पावर्स जो थे वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिए गए, लेकिन स्टिल वो जो कमेटी का जो रोल था वो खत्म कर दिया गया। लेकिन इस वक्त जो बनाया गया वो प्राइम मिनिस्टर जो हुआ करता था गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली का हेड हुआ करता था। और इसके थ्रू जितने भी अगर गिलगित बल्तिस्तान की कोई असम्बली कोई लॉ कोई रूल वगैरह पास भी करती है, तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर को लगे कि ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है या कुछ ऐसा है जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदा नहीं है, तो वो उसको आसानी के साथ
ریموو کر سکتا تھا، یعنی ختم کر سکتا ہے، اور اس جو بل پاس ہوتا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ آج بھی گلگت بلتستان اگر ہم لوگ دیکھیں تو پرائم منسٹر کے انڈر ہی رول چل رہا ہوتا ہے۔ اگر پروونشل اسمبلی کوئی بھی ایکٹ پاس کرتی ہے تو وہ پرائم منسٹر کے تھرو ہونا ضروری ہے۔ اگر یہاں پہ آ کے سوال آ جاتا ہے کہ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت میں کیا ڈفرینس ہے؟ اگر ہم جموں کشمیر کو دیکھیں تو ان کی اپنی ایک پوری نیشنل اسمبلی ہے، اور جس میں وہ اپنے پرائم منسٹر بھی ان کا اپنا ہے، پریزیڈنٹ بھی ان کا اپنا ہے، اور ان کے اپنے ہائی کورٹس بھی موجود ہیں، اور ان کی وفاق میں اگر دیکھیں تو فیڈرل کے اندر ان کی اپنی ریپریزنٹیشن ہے، 4 سیٹس بھی اویلیبل ہیں ان کی نیشنل اسمبلی میں، اور 2-3 سیٹس جو ہے ان کے اویلیبل ہیں سینیٹ کے اندر، یعنی وفاق میں بھی ان کی ریپریزنٹیشن موجود ہے۔ اور اگر آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہ بہت سارے ایسے لیجسلیشنز ہیں وہ خود اپنے لیے کر سکتے ہیں، جن میں 61 ایسے لیجسلیشنز ہیں ان کے اوپر وہ ایزلی یعنی اپنا ہی مرضی کے مطابق ایکٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ گلگت بلتستان کی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہماری جو اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی، اور دوسرے ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ اور جو بھی ہوتے ہیں وہ سارے پرائم منسٹر خود چوز کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو وفاق کے اندر بھی ہمارے پاس کوئی ریپریزنٹیشن، یا سینٹ کے اندر ہمارے پاس کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ اور اگر دوسری چیزوں کو دیکھیں، اگر کوئی بھی لینڈ سے ریلیٹڈ ہو گیا اور منرل سے ریلیٹڈ ہو گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں آئین میں تو دیے گئے، یعنی 2018 کا جو ایکٹ پاس ہوا اس کے اندر تو دیے گئے، لیکن آج بھی وہ انڈر کنٹرول پرائم منسٹر کے، کہ جب وہ چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے، یعنی ان کا فیصلے کو جو اسمبلی گلگت بلتستان کی جو اسمبلی فیصلہ کرے گی اسے ختم کر سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان کا یہ مستقبل کا فیصلہ آج تک پاکستان کیوں نہیں کر سکا، اس کا ایک ہی وجہ ہے جو کہ گلگت بلتستان کے اور آزاد جموں کشمیر کے بارے میں پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو کیس کیا ہوا ہے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں اور ایک ریفرینڈم کرانے کی بات کی ہے، اس میں پاکستان کا موقف جو ہے وہ ویک ہو سکتا ہے۔ وہ ویک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے ہم دیکھیں تو اگر پاکستان گلگت بلتستان کو اپنا پروونس کلیئرلی ایکسیپٹ کرتا ہے تو انڈیا یہ بلیم کر سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے فائدے کی جو سٹیٹس یا ریجنز ہیں ان کو اپنے حصے میں ملا رہا ہے، اور کشمیر کا جو ایریا ہے وہ ڈسپیوٹڈ رہے گا، تو پھر وہ انڈیا بھی اسی طرح ہی جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں ان کو اپنے اس میں ضم کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے گلگت پاکستان نے اس موقف کو سٹرانگ رکھنے کے لیے آج تک کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیا ہے۔ لیکن اس کا پھر سولوشن کیا ہے؟ کیا گلگت بلتستان کے عوام ہمیشہ سے ایسے رہیں گے جو کہ فیڈرل کے تھرو چلائے جائیں گے، یا پھر اس کا کوئی سولوشن بھی ہے؟ اس کے بارے میں 2020 میں عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان جو یہ ایک پروویژنل پروونشل ہے، یعنی ٹیمپریری پورا پروونس ہے۔ لیکن وہ بات اس لیے سننے میں تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ یار پاکستان کو بنا دیا گیا، لیکن اس وقت تک اس کو نہیں بنا سکتے جب تک ہم پاکستان کے آئین آرٹیکل 51 اور 59 کے تھرو 59 میں امینڈمنٹ نہ کرے، کیونکہ امینڈمنٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں 59 اور 51 یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے جو آئین اسمبلی کے اندر جن ریجنز کو ریپریزنٹیشن دی گئی وہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK اور کشمیر ہے، اس میں گلگت بلتستان کا بھی نیم ایڈ کرنا ہوگا، اور آرٹیکل 1 میں بھی امینڈمنٹ کر کے پاکستان کے ٹریٹی کا حصہ بنانا ہوگا گلگت بلتستان کو، تب جا کر یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ جسٹ ایک ٹویٹ تھی جو کہ سننے میں اچھی لگی، لیکن وہ عملی طور پہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر لوگوں کی باتیں دیکھیں تو مختلف لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی لوگ جو ہیں پروونشل سٹیٹس کے لیے، کبھی لوگ کہہ رہے ہیں آزادی کے لیے، لیکن پروونشل سٹیٹس کی بات جو ہے کیونکہ گلگت بلتستان بہت امپورٹنٹ ایریا ہے سی پیک کے حساب سے بھی، اور گلگت بلتستان جو ہے پانی کے لیے بھی، پانی کی جو وسائل ہیں پاکستان کے لیے، اور پورا جو شاہراہ ریشم جو ہے جس کو قراقرم ہائی وے کہا جاتا ہے، یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، تو اس وجہ سے پاکستان کو اس کا ایک مکمل سولوشن دینا ضروری ہے۔ اس کے آگے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے پورا یعنی پروونس نہیں بنا سکتی تو اس کے کچھ اور سولوشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ جو 2018 کا جو
एक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आया है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान की मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर को इतनी ज़्यादा पावर दी गई है कि वो जब चाहे असम्बली को ख़त्म कर सकता है या कोई ऐसा कानून को जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के फ़ायदे के लिए बनाए गए उनको ख़त्म कर सकता है, तो वो पावर ख़त्म होनी चाहिए। और आर्टिकल 59 और 51 के अंदर अमेंडमेंट करके गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी उसमें गिलगित बल्तिस्तान का नाम का भी ऐड होना ज़रूरी है। और जीबी के जो इलेक्शन कमीशन है, आज भी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट डेट पे होते हैं पाकिस्तान के और दूसरे प्रोविंसेस से, उसको भी गिलगित बल्तिस्तान का पूरा बाकायदा हिस्सा बनाकर पाकिस्तान की कमीशन के साथ बनाकर वो किया जा सकता है। और अगर हम सोल्यूशन देखें तो गिलगित बल्तिस्तान को नेशनल असम्बली के अंदर 2 या 3 से ज़्यादा सीट की जो है रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है, और उसके बाद सेनेट में भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और जो NFC अवार्ड बनता है उसमें भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अवाम को ये एहसास हो कि उनकी भी एक आइडेंटिटी है, वो भी एक वो उनका भी एक रोल है पाकिस्तान के ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी इस तरह के बजट या कोई भी ऐसे एक्ट होते हैं उनके अंदर उनका भी कोई रोल है। यहाँ तक ये थी मेरी आज की गुफ्तगू। आप लोग क्या समझते हैं, क्या कि गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल एक प्रोविंस बनाना चाहिए या इसको मुकम्मल तौर पे फेडरल के सेटअप के अंदर दिया जाए, और या गिलगित बल्तिस्तान को इसी रोल के जैसे कि आज गिलगित बल्तिस्तान है इसी तरह रख के इसको डिफरेंट जो अमेंडमेंट दिए गए हैं इनको एक्ट 2018 और 2009 और इसके थ्रू और भी इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। आपने कमेंट्स में मुझे बता देना है। और दूसरी चीज़, अगली जो हमारी वीडियो होगी वो होगी इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। आज तक गिलगित बल्तिस्तान को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, तो इसके प्रॉब्लम्स क्या बन सकते हैं, और अगर रिप्रेजेंटेशन मिली तो उससे फ़ायदे कितने होंगे, उससे प्रॉब्लम्स कितने होंगे, और ये इसके बारे में अगली हमारी वीडियो होगी। थैंक यू। और इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।